बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ कारब निगार और हमारे भाई जावेद चौधरी साहब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात के बाद कुछ राजों से पर्दा उठाया है। उनमें एक जहांगीर तरीन को बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर नाअहल करने का है। ये बात 100% दुरुस्त इसलिए है कि जहांगीर तरीन ज़िंदा है, वो गवाही देंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने उनकी नाअहली से 8-10 दिन कबल उन्हें इस मंसूबे से ख़बरदार किया था कि तरीन साहब आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। इसी तरह मैं जून 2020 में सारी तफसील अपने एक कालम में लिख चुका हूँ कि उन्हें यानी जहांगीर तरीन साहब को जुल्फ़ी बुखारी और मुर्शद के हुक्म पे निकाला गया है, या जुल्फ़ी बुखारी ने साजिश की और मुर्शद ने उनको निकालने का हुक्म दिया, और चीनी स्कैंडल वगैरह सब कुछ उसके लिए बहाना था। जहांगीर तरीन के बाद जनरल बाजवा जैसे मोहसिनों की बारी आने के बारे में भी मैं पहले से मुतनब्बे कर चुका हूँ, लेकिन उस वक़्त चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करना गुनाह समझा जाता था, इसलिए मेरी इन गुजारिशात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। मेरा जो कालम छपा था जहांगीर तरीन साहब के निकाले जाने के बाद रोज़नामा जंग में, और वो कालम छपा था जून 2020 में, तो उस कालम में मैंने अर्ज़ किया था कि PTI से मेरा ज़्यादा इख्तलाफ जहांगीर तरीन और उन जैसे लोगों को पार्टी में लाने और फिर जहांगीर तरीन ही को ताकतवर बनाने पर हुआ। यूँ इस जमात के अंदर पिछले बरसों में अगर मैंने किसी शख्स पर सबसे ज़्यादा तनकीद की तो वो जहांगीर तरीन ही थे। ताहम ये उनका कमाल है कि गुज़िश्ता 5-6 बरसों में उन्होंने मुझसे ताल्लुक़ मुनक़ते किया और ना मिलते वक्त इज़्ज़त देने में कोई कमी की। आज उनसे मुतालिक कुछ वाक़यात बेख्तियार आ रहे हैं जो नज़र क़ारीन हैं। 2.5 साल कबल 24 जून 2020 को रोज़नामा जंग के इसी सफ़ा पर जहांगीर तरीन 3 वाक़यात के ज़ेर-ओ-उन्वान जिरगा के मंदरजात कुछ यूँ थे। उन्हें पढ़कर ज़रा सोचिए कि कौन सी बात है जो उस वक़्त इस आजिज़ ने गोशगुजार नहीं की थी। मैंने लिखा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी दिनों में कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कोयटा में CPEC के हवाले से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कई सियासी रहनुमाओं को भी दावत दी गई थी। मैं भी उसमें बतौर मुकर्रर मौजूद था, लेकिन उन दिनों मैं काबुल में था। वक्त इतना कम था कि मैं अगर इस्लामाबाद बजरिए हवाई जहाज़ आता तो कोयटा बरवक्त कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तरफ आसिम सलीम बाजवा की ताकीद ऐसी थी कि इनकार भी मुमकिन नहीं था। चुनांचे मैं कंधार तक हवाई जहाज़ में और वहाँ से बजरिए सड़क बरास्ते चमन कोयटा पहुँचा। रात को आसिम सलीम बाजवा के इशाइये में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जहांगीर तरीन और कई दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक थे। मेरे कंधार से बजरिए सड़क कोयटा आने के एडवेंचर का आर्मी चीफ को भी इल्म हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि साफ़ी, सुना है आपने बड़ी एडवेंचर की। तो मैंने जवाब में अर्ज़ किया कि सर, कंधार से कोयटा के लिए फ़्लाइट है ही नहीं, और मैं कोई इमरान खान नहीं कि जहांगीर तरीन के स्पेशल जहाज़ में आता। इस पर साथ खड़े जहांगीर तरीन साहब ने जवाब दिया कि मेरा जहाज़ आपके लिए भी हर वक्त हाजिर है। इस महफिल में आर्मी चीफ के बाद सियासी लोगों में ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ जहांगीर तरीन थे। मैंने जहांगीर तरीन से अर्ज़ किया कि मुस्तक़बिल का हुक्मरान समझकर इस महफिल में लोग आपके आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा तो ये है कि मामले को बैलेंस करने के लिए आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और आपके प्यारे लीडर भी इस मामले में ऑन बोर्ड नज़र आते हैं। जहांगीर तरीन नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि साफ़ी भाई, आप खामखा खान साहब के बारे में बदगुमान हैं। खान साहब अपनी नाअहली तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन मेरी नहीं करेंगे। बहरहाल नाअहली के बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो कोयटा की महफिल का जिक्र आया, और जहांगीर तरीन कहने लगे कि साफ़ी भाई, आपका अंदाज़ा ठीक था, लेकिन मैं एतमाद में मारा गया। जहांगीर तरीन पर मेरे गुस्से और ज़्यादा तनकीद की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने अपनी पार्टी में मौजूद हमारे बहुत सारे दोस्तों से नाक रगड़वा दी। वज़ीर मुशीर बनकर आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें से कई एक को मैंने जहांगीर तरीन के दौलत कदे पर तहाइफ और सिफारिशों के साथ घंटों इंतज़ार करते देखा है। सियासी लोगों को तो छोड़ें, जो मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब हैं, उन्होंने भी इमरान खान तक पहुंचने के लिए जहांगीर तरीन का रूट इस्तेमाल किया था।
جہانگیر ترین ہی نے انہیں خان سے ڈائریکٹ کروا کر پہلے پختونخوا کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور پھر چیف سیکرٹری بنوایا تھا۔ جہانگیر ترین اور خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جانے کے بعد اعظم خان وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور ترین ہی کے گھر پر خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے الٹا خان اور ترین کو ان کے خلاف رپورٹنگ کیا کرتے تھے۔ اب ترین صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زلفی بخاری، اسد عمر، خاتون اول، علی زیدی اور اعظم خان نے مل کر کیا ہے، لیکن نام وہ صرف اعظم خان کا لیتے ہیں۔ لندن جانے سے قبل جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی تو اعظم خان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ جہانگیر ترین ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ تھے اور اگر ان کا پیسہ، ذہن اور محنت بروکار نہ تھے تو خان صاحب کے وزارت عظمیٰ کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ میری اور خان صاحب کی دوستی کروا دے۔ آخری کوشش انہوں نے 3-4 ماہ قبل کی۔ مجھے چائے پر گھر بلایا، وہاں پہنچا تو وزیر خزانہ حفیظ شیخ بھی موجود تھے۔ گفتگو ترین صاحب نے شروع کی لیکن پھر مسلسل وزیر خزانہ بولتے رہے۔ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ سلیم، آپ اور خان جیسے لوگوں کی دوستی ملک کی ضرورت ہے، جبکہ میں جواباً عرض کرتا رہا کہ میری خان صاحب سے دوستی ہے اور نہ دشمنی ہے۔ وہ اگر انٹرویو دینا چاہیں تو میں ایک صحافی کی حیثیت سے کل ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ان کے ساتھ میری دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میری ان کے بارے میں رائے یکسر الٹ ہے، اور میں ان کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے جانتا ہے، تو میں تنقید چھوڑ نہیں سکتا اور وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ حفیظ شیخ صاحب نے بہت تنگ کیا تو میں نے جان چھڑانے کے لیے عرض کیا کہ شیخ صاحب پہلے تو آپ وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کی صلح کروا دیں، پھر میری صلح کی فکر کریں۔ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ سب آپ میڈیا والوں کی افواہیں ہیں، وزیر اعظم اور ترین صاحب تو آج بھی اسی طرح قریب ہے جیسے پہلے تھے۔ اس دوران جہانگیر ترین نے مداخلت کی اور کہا کہ میری تو خان صاحب سے صلح ہے اور ہم ابھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ان سے مل کر آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ترین صاحب بے شک آپ مل کے آئے ہیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق اب آپ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے اور آپ سے جان چھڑانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز ترین صاحب سے فون پہ بات ہوئی۔ میں نے آج رائے مذاق ان سے کہا کہ آپ تو میری صلح کرا رہے تھے، لیکن خود خان صاحب کی حکومت میں آپ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ وہ ہنس دیے اور چپ رہے کیونکہ اب بھی کچھ لوگوں کا پردہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل محسنوں کے بارے میں خان صاحب کی یا پھر خان صاحب کے بارے میں ان کی رائے کب بدلتی ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ یہ تھا میرا کالم جو جون 2020 میں شائع ہوا، اور الحمدللہ اس میں ذکر کیے گئے حقائق سے اب کچھ اور لوگ بھی پردہ اٹھا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اب اصل محسن یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی باری بھی آ گئی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان ان کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو پہلے دیگر محسنوں کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی خاطر جنرل باجوہ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں، عدلیہ اور میڈیا سب کی دشمنیاں مول لی۔